جنت اور جہنم کے درمیان ایک پردہ ہوگا۔ جس وقت جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ان کے درمیان کیا ہوگا؟ ایک پردہ ہوگا، اور یہ اس پردے کے اوپر اعراف ہوگا۔ کیا؟ اعراف والے لوگ ہوں گے اس پردے کے اوپر، اعراف والے لوگ ہوں گے۔ اعراف والے وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں کیا ہو جائیں گی؟ برابر ہو جائیں گی۔ ابھی تک وہ کیا جنت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن محققین کا قول ہے کہ آخر کار وہ جنت میں داخل انہیں کیا جائے گا، لیکن نہ وہ جہنم میں ہیں نہ وہ کیا ہیں جنت میں ہیں۔ تو کیا دونوں طرف سے انہوں کیا کیا گیا؟ بچایا گیا۔ جنت سے بھی بچایا گیا، جہنم سے بھی کیا کیا گیا؟ ان کو بچایا گیا، ان کو درمیان میں رکھا گیا اس پردے کے اوپر۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اعراف والے لوگ ہیں نا، وہ ہر ایک کو ان کے چہروں کی وجہ سے کیا کریں گے؟ پہچان لیں گے۔ جس طرح جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جنتیوں کے چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے۔ اور جہنمیوں کے چہرے کیسے ہوں گے؟ کالے سیاہ ہوں گے۔ کیا؟ کالے سیاہ ان کے چہرے ہوں گے۔ کلم بسیماہم، وہ اعراف والے ہر ایک کو کیا ان کے چہروں کی وجہ سے کیا کر لیں گے؟ پہچان لیں گے کہ یہ کیا ہے؟ جنتی ہیں اور یہ کیا ہے؟ جہنمی ہیں۔ جس وقت وہ جنت کی طرف نظر دوڑائیں گے نا، جنت والوں کو لوگوں کو دیکھیں گے اور ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ روشن ہوں گے، صاف شفاف کیا ہوں گے؟ ان کے چہرے ہوں گے۔ تو اس وقت وہ آواز دیں گے، وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، اے جنتیو، ان سلام علیکم، تمہارے اوپر کیا ہے؟ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ کیا ہے؟ تمہارے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہے۔ لم يدخلوها وهم يطمعون، یہ ان کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ ابھی تک وہ اعراف والے جنت میں داخل نہیں ہوئے، لیکن کیا ہیں؟ امیدوار ہیں۔ کیا ہیں؟ امیدوار ہیں۔ جنت والوں کو تو وہ کیا کہیں گے؟ سلامتی کہیں گے، سلام کریں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ، جس وقت ان کی نظر پھیری جائے گی جہنمی لوگوں کی طرف، اور ان کے برے برے عذاب، کسی کو آگ کا عذاب، کسی کو کس چیز کا عذاب، کسی کو کس چیز کا عذاب، ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، وہ ان کو پہچان لیں گے تو کہیں گے قالوا ربنا لا تجعل مع القوم الظالمین، پناہ مانگیں گے۔ کیا مانگیں گے؟ پناہ مانگیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنہار، ان ظالموں کے ساتھ ہمیں شامل نہ کرنا۔ پھر وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ، اور پھر وہ اعراف والے لوگ نا جہنمی لوگوں کو چہروں کی پہچاننے کی وجہ سے کہیں گے قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ ما جو ہے نا، ما اغنا اور وما کنتم تستکبرون، اس سے کیا ہے؟ معبودان باطلہ ہیں۔ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھ دیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ معبودان باطلہ۔ کیا؟ معبودان باطلہ۔ وہ کہیں گے قالوا ما اغنا عنکم جمعکم، جن کے بل بوتے کے اوپر دنیا میں تم کیا کرتے تھے؟ حق کا انکار کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اوروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کے کیا کرتے تھے؟ پکارا کرتے تھے، جن کی تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا دیتے تھے؟ نظر و نیاز دیتے تھے۔ آج وہ تمہاری جماعت کہاں گئی؟ آج وہ تمہاری جماعت کہاں گئی؟ وما کنتم تستکبرون، اور فخر کرتے تھے۔ کیا کرتے؟ کیا تھے؟ شرک تھے، کرتے کیا تھے؟ بدعت تھے، لیکن اس کام کے اوپر کیا کرتے تھے؟ فخر، غرور اور تکبر کیا کرتے تھے۔ اہل ایمان کے اوپر کیا کرتے تھے؟ باتیں کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہاری جماعت آج ہمیں مجھے نظر ہو، وہ اعراف والے کرے گا جب ہمیں نظر ہو نہیں آ رہی، تمہاری جماعت کہاں گئی ہے؟ ایک جگہ پہ آتا ہے فما اغنا عنکم ما کنتم تکسبون، جو تم دنیا کے اندر شرک و کفر و بدعات کرتے رہے، آج وہ تمہارے اعمال کہاں گئے؟ آج وہ تمہارے اعمال کہاں گئے؟ تو ایک جگہ پہ آتا ہے سورۃ احقاف کے اندر فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہہ بل ضلوا عنہم وذلک افکہم وما کانوا یفترون۔ فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ چاہے انسان ہو،
नूरी हो, नारी हो, जिन हो, फरिश्ता हो, जो भी मखलूक है ना अल्लाह के अलावा है। वो क्या है? अल्लाह के अलावा है। बाद मुफस्सिरीन लिखा कि मिन दुनिया से मुराद क्या है? तागूत से मुराद क्या है? शैतान भी है। तागूत से मुराद हर वो माबूद है जिसकी दुनिया के अंदर क्या की गई? इबादत की गई। अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा हर वो माबूद है जिसकी क्या की गई? अल्लाह के अलावा जिसकी इबादत की गई। वो क्या है? मिन दुनिया से मुराद भी सिर्फ क्या है? वो तो नहीं है अल्लाह के नेक बंदे। सूरत नूह उठाएं, वो 5 अल्लाह के वली थे। वो क्या थे? 5 अल्लाह के वद, सुआ, यऊस, यऊको, नसर, इसी तरह उज़ैर अलैहिस्सलाम, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। मेरे प्यारे महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा के ऊपर लानत की है। लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। ऐ अल्लाह इन यहूद व नसारा के ऊपर क्या फरमा? लानत फरमा कि क्योंकि इन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को क्या बनाया? सजदागाह बनाया। क्या बनाया? सजदागाह बनाया। फिर मेरे महबूब ने खुद अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री ईदा, ऐ अल्लाह मेरी कब्र को ईदगाह न बनाना। मैं बस नहीं यो बदा, एक जगह पे एक हदीस में आता है कि अल्लाह मेरी कब्र को बुतखाना न बनाना। बुतखाना वो क्या करते थे? उनकी सूरत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की शक्ल के क्या बनाते थे? सूरत बनाते थे। फिर उनके अपने इबादत खाने में रखते थे तकर्रुब के तौर पर। क्या? तकर्रुब के तौर पर कि ये क्या है? उनकी रूहें हैं, इनके इनमें आ जाती हैं। ये उनका अकीदा था कि रूहें क्या करती हैं? इनमें आ जाती हैं। हम इनकी इबादत करते हैं, इनके नाम के क्या देते हैं? नजराने देते हैं। ये बाबे क्या होते हैं? खुश होते हैं, अल्लाह से हमारे काम क्या करते हैं? करवा देते हैं। तो रब ताला फरमाते हैं फलौला नसरहुमुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि कुर्बानन आलिहा, अल्लाह के अलावा जिनका तुम कुर्ब हासिल करने के लिए पुकारते थे, आज वो तुम्हारी मदद को नहीं आए। कालू ज़ल्लू अन्ना, कालू ज़ल्लू अन्ना, कहेंगे कि आज वो हमसे क्या हो गए? गुम हो गए। फिर आगे पूरी वजाहत है क्या? फलौला नसरहुमुल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दुनिल्लाहि कुर्बानन आलिहा बल ज़ल्लू अन्हुम व ज़लिका इफ़्कुहुम व मा कानू यफ्तरून। ये हम क्या अल्लाह के ऊपर झूठ करते थे? क्या अल्लाह के ऊपर क्या करते थे? ये झूठ करते थे। तो इसलिए राबत वो आराफ वाले कहेंगे कालू मा अगना अनकुम जमउकुम व मा कुंतुम तस्तकबिरून, जिन जेड़ तुम दुनिया के अंदर अमाल करते रहे, आज वो तुम्हारे अमाल भी हमें नजर नहीं आ रहा है। या जिनको अल्लाह के अलावा जिनके कुर्ब हासिल करने के लिए पुकारते थे, वो आज का तुम्हारी जमात कहाँ गई है? फिर क्या है? अहा उलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा उदखुलुल जन्नता ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। कमज़ोर ईमान वाले वो क्या करते थे? मुशरिकीन उस वक़्त मुसलमानों के ऊपर क्या बजाते? ताड़ियाँ बजाते, सीटियाँ बजाते, आवाज़ें कसते कि जन्नत वाले तो हम हैं, ये जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, अल्लाह की रहमत इनको शामिल हाल नहीं होगी। उस वक़्त कहा जाएगा उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, ए ईमान वालो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, आज तुम्हारे ऊपर कोई खौफ भी नहीं और कोई गम भी नहीं। तुम्हारे ऊपर कोई खौफ भी नहीं, कोई गम भी नहीं। रब ताला फरमाते हैं यही वो लोग हैं ना जो कस्में उठाते थे ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमा, ये तो जन्नत से करीब भी नहीं गुजरेंगे, ये तो क्या है? पीरों के गुस्ताख हैं, ये तो क्या है? वलियों के गुस्ताख हैं, ये क्या है? नबियों के गुस्ताख हैं। ये जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, जन्नत में सिर्फ हम दाखिल होंगे। क्या? जन्नत में हम सिर्फ हम दाखिल होंगे। लेकिन रब ताला अहले ईमान को फरमाएगा उदखुलुल जन्नत ला खौफुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून, आज तुम क्या हो जाओ? जन्नत में दाखिल हो जाओ और तुम्हें आज कोई खौफ और कोई गम भी नहीं होगा। वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्नत, ये जन्नतियों और जहन्नमियों का मुकालमा है। क्या है? आपस के अंदर मुकालमा हो रहा है। जन्नती लोग आवाज़ देंगे, जहन्नमी लोग आवाज़ देंगे जन्नती को कि अन अफीजू अलैना मिनल माई ओ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, यार आज तो तुम नेमतों में हो। क्या हो? नेमत जन्नत में आला, जन्नत के आला महल्लात में हो और जन्नत की नेमतें तुम्हें क्या की गई हैं? मुयस्सर की गई हैं। ये जो तुम पानी पी रहे हो ना, ये जो तुम क्या खा रहे हो? अल्लाह का दिया और रिज़्क़ खा रहे हो, फल खा रहे हो, इनमें से कोई चीज़ हमें भी दे दो।
کیا دو ان میں سے کوئی چیز ہمیں بھی دے دو۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے اگر پانی نہیں دے دیتے، پورا فروٹ نہیں دیتے، کم از کم تھوک تو وگا پھینک دو، تھوک تو پھینک دو، یا کیا کرو اس کا چھلکا پھینک دو۔ کیا پھینک دو؟ اس کا چھلکا پھینک دو۔ لیکن وہ جنتی لوگ کہیں گے قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے کافروں کے اوپر کیا کر دی ہیں؟ حرام کر دی ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبینہما حجاب، اور دونوں گروہوں کے درمیان ایک پردہ ہوگا، وعلی الاعراف، اور اعراف پر، رجال یعرفون، کچھ لوگ ہوں گے جو پہچانتے ہوں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کے چہروں سے، ونادوا اصحاب الجنت ان سلام علیکم، اور وہ آواز دیں گے جنت والوں کو ان کہ تم پر سلامتی ہو، لم يدخلوها وهم یطمعون، اور وہ خود تو ابھی تک جنت میں داخل نہ ہوں گے اور وہ امیدوار ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَى أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب پھیر دی جائیں گی ان کی نگاہیں دوزخیوں کی طرف، قالوا ربنا، تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم، اور آواز دیں گے اعراف والے کچھ لوگوں کو، یعرفونہم، جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کے چہروں سے، قالوا، کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، کہ کام نہ آئی تمہاری جماعت، وما کنتم تستکبرون، اور نہ جو تم فخر کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ انہیں نہ پہنچے گا اللہ کی کوئی رحمت۔ ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ تم جنت میں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، اور نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کیا ہوگے؟ غمگین ہوں گے۔ ونادى اصحاب النار، اور آواز دیں گے دوزخی اصحاب الجنت، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، انڈیل دو ہم پر بھی، من الماء، کچھ پانی، او مما رزقکم اللہ، یا جو کچھ اس میں سے اللہ نے تم کو رزق دیا ہے نا اس میں سے۔ قالوا، وہ کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کافروں لوگوں کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ چیزیں کیا کر دی ہیں؟ حرام کر دی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔